Nagpagawas sinmawut na panawagan ang mga obispo hinupat nga dioceses kontrahan proposed nga nuclear power plant ha Western Pangasinan. Iregin doon ang kabaraka, ha seguridad, kalibungan, ngan moralidad. Ang mga obispo han Metropolitan Archdiocese han Lingayen Dagupan nga ng 5 nga suffragan dioceses nagsering nga ang lugar harani han East Zambales fault line ang paghiman bisan ano nga nuclear project inusa nga dako nga peligro ha kinabuhi han mga tao harani dida. Mahugutan nera pagtumiri hini nga plano nga nagaghat han mga opisyal nga katawhan nga unahon ang kinabuhi ngan kaupayan han nga tanan deri an panalapi. Era igin pahampang an ehemplo ang kadelikaduhan han panhitabo han 2011 nga trahedya ha Fukushima, Japan nga nagpakita hindi masolbar nga peligro han nuclear energy nga ng posibilidad hini nga magdara hindi mareresolbar nga danyos ha kinabuhi, panginabuhi ngan kalibungan. Ngan halamrag han encyclical ni Pope Francis nga Laudato Si nga nagtawag hin pagbulig, pag-urusa han kada henerasyon han pagbalhin ngadto renewable energy para mapanalipdan ang mga masunod nga mga henerasyon. Ginsabihan mga obispo nga ang radioactive waste nagpapabilin nga peligroso ha mga yukot-yukot nga tuig nga nagsering hirang waray sigurado nga maihang nga solusyon para ini ngan padayon ini nga nakakamatay. Nananawagan lugod dira pag-invest ha solar, hangin nga niba pa nga malimpyo nga kinukuhaan hin enerhiya para era mas sigurado ngan mas maiha ang benepisyo kumpara ha nuclear power. Dugtong panera na bendisyonan kita inda mga posibilidad para han renewable energy. Ang solusyon, diri ang pagtukod ng delikado nga teknolohiya nga magpapadugang lain ganansya pribado nga kumpanya pero magbubutang ha peligro ha katawhan. Sugad ang panawagan han mga obispo Japan, nagsiring liwatera, kinahanglan unahon ang pagpanalipod han nga tanan nga kinabuhi kay ang posibilidad hin nuclear disaster mas mabugat kumpara han bisano nga temporaryo nga benepisyo. Ang pahayagin permahan ni Archbishop Socrates Villegas han Lingayen Dagupan nga nan iya auxiliary Bishop Fideles Layog, Bishop Daniel Presto ang San Fernando La Union, Bishop Napoleon Sipalay han Alaminos, and Bishop Santo Jose han Ordaneta. Pinulig liwat Hera Bishop Prudencio Andaya han Kabanatuan, and Father Getty Ferrer, Diocesan Administrator han San Jose, Nueva Ecija.